નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો YNN ન્યૂઝ। હવે જોઈએ અગત્યના સમાચાર। આજે મહાશિવરાત્રી નિમિત્તે જુબલીબાગ પાસે આવેલ અંદાજિત 150 વર્ષ જૂનું તારકેશ્વર મહાદેવ મંદિર આવેલું છે। આ મંદિર દેવસ્થાન ટ્રસ્ટ તરફથી સંચાલિત થાય છે। આજે મહાશિવરાત્રિના પર્વ નિમિત્તે વર્ષોની પરંપરા મુજબ વડોદરા શહેરના મહારાજા શ્રીમંત સમરજીતસિંહ ગાયકવાડ દ્વારા પૂજા અર્ચના કરવામાં આવી હતી। રિપોર્ટર રાહુલ રાજપૂત, YNN ન્યૂઝ, વડોદરા। महाराजा साहब आज महाशिवरात्रि है, मंदिरे पूजा अर्चना करवा चुका हो। आज आज शुभ दिवस है शिवरात्रिनो ने जूनी परंपरा है कि अमरा परिवार अँ महाशिवरात्रि की पूजा करवा आवीए छे अने घणा वर्षोथी आ एक परंपरा है ने एक जूनू मंदिर पण छे तारकेश्वरनुं अने घणा बधा लोको भक्तो आवे छे। अहींया आजना शुभ दिवसे अमे हूँ मारा परिवार हस्ते पण बधा वडोदराना वासीओ आपना चैनल द्वारा एक शुभेच्छा मोकलूँ छूँ। तर महिलांचा एक या देशाला पुढे आणण्यासाठी महिलांचं योग्य फार महत्त्वाचं आहे आणि महिलांना आता ऑपॉर्च्युनिटी पुष्कळ आहे आणि महिला पुष्कळशा क्षेत्रांमध्ये आता पुढे पण निघून गेलेले आहे माणसांच्या। आणि ह्या दिवशी जे एक महिला दिवस आहे त्याच्यावर सगळ्या महिलांना मी शुभेच्छा पाठवतो आपल्या चॅनल थ्रू। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.